Okay, let's get the music off. Okay, welcome to each and every one of you to another Monday Live. Monday, 18th of May, lockdown still continues, but we hope you're all keeping safe, keeping healthy, and looking after yourselves and loved ones around you. We have got a really special session planned today. We're working on for a few weeks. Very honored to have these guys with us today, which Kish will introduce. Tonight, we're going to do a very special competition. We're going to do a competition where we want you guys to draw a lower molar. So Janos is going to do his practical. I want your pen and paper ready, and I want you to draw a lower molar. I want you to upload it onto your Instagram, Facebook. You need to be following Smile Dental Academy, following Janos Mako, and you need to tag us in it. Janos is going to judge which is the best molar occlusal anatomy drawing, and the winner of that will win a free place on our hands-on course here in London for 2 days on occlusal morphology. Normally the course is worth £1,000, but we're going to give you that for free. So whoever wants to apply, enter, get drawing tonight and enter yourself. And make sure you are following Smile Dental Academy and Janos Mako as well. We're going to be revealing the winner of that on next week's live webinar, which I will release information for at the end of today's session. So these webinars, we had 1,200 registered tonight, fully international crowd, and we've got an international lecture today. We're going with our international online series. So enough of me talking. I'm going to pass you across to Kish, who will introduce our people tonight. Good evening, everyone. Hope everyone is keeping safe and well. Joining us live from Budapest in Hungary this evening, we have the master technician himself, Janos Mako. Janos is the guru of morphology, and he has dentists, dental technicians, top specialists flying in all over the world to Hungary to attend his course. Alongside Janos this evening, we have the lovely, lovely Eleonora, who is herself a dental technician, and she has been working closely with Janos for a great number of years. She is also going to be our master translator for this evening. Eleonora, Janos, how are you guys doing? Thank you. Your words, kind words, fine. Thank you so much. We are absolutely nervous. Me for sure, but Janos is also nervous. This is our first webinar. This is not a secret. And it was a challenge, all this technical background, what we worked on here, mainly Janos. So it is a completely new platform for us, because we get used to get in contact with all participants who are participated on our Janos courses. But we are okay. You are fantastic. And one thing I admire is on the first day we spoke, and I knew the technology was difficult for you guys, Janos' dedication to get everything sorted, and his passion and dedication to get all that sorted just shows exactly how he is and reflects also his dentistry as well. I mean, I was impressed getting the cameras, the technology of the cameras, the right megapixel, the angulation. He went at it. So it just shows you what dedication Janos has to detail. Okay, thank you. So this was actually for him the biggest challenge, because he teached always live, and he get used to corrected the works, and this is a practical course, not just an information and just a presentation. So now I ask him what to say. Hát akkor szeretettel köszöntjük a So nézőket. a warm welcome from our side in lovely Budapest. Már találkoztunk, hogy ismerjük őket, azt And őket is, illetve az újonnan. special thanks to everybody who already joined his course somewhere, someone, and all the others who are new and who are just curious what we are doing Az here. újaknak köszönöm a bizalmat. Thank you for your trust, for the
completely new participants and all Aki the pedig már others. hallott, látott, azok már kicsit ismételnek. And everybody who already saw him or heard him, they will have some repeats, so some knowledge repeats. Ugye ez egy 3 napig szoktam erről beszélni. So erről a basically, témáról. all courses, anterior, posterior, are 3 days all the time. Nagyon nehéz Three megvágni, hogy most mi legyen egy óra intensive alatt. days, so it's very difficult to cut how and what to show in 60 minutes. De egy kis ízelítőnek azért talán jó lesz. És But- ha valakinek meg bővebben van kedve kóstolni, hát But lesz folytatás ennek. we hope that you will get some flavor, some taste from the course, and then after, if it will be possible, then you can share the venue with us, and then you can take these 3 days or 6 days. De semmiképpen nem kurusreklám akar ez lenni, hanem már most is akarok olyan információkat mondani, amelyiket föl tudnak használni. Now he emphasized this is not a course advertisement, so absolutely not. He would like to share with you some knowledge, okay? Information. No, ugye most az őrlőfalk anatómiai téma. So the topic is the molars. Miért szeretem egyáltalán ezt a témát, foganatómia? Why I like you so much teeth anatomy? Nem azt mondom, ez a legfontosabb a fogászatban, Not because this is the most important in dentistry, hanem mindenek az alapja. but this is the base of everything, the basic. Ugye az egész munkánk arra irányul, hogy a falakat pótoljuk. What is our job? To make restoration, to put back or give back the teeth of the patient. Hogy ezt jól tudjuk csinálni, ismerni kell a falak formáját és a To funkcióját. do a good job, we need to know how our teeth are in function and how our teeth look like. Nem csak, hogy néznek ki a fogak, Not just how is the shape and morphology, hanem miért úgy néznek ki a fogak. but why they Mind a look kettő like mind a this. kettő nagyon So fontos. both are really important. Ha csak egy fog részt akarunk megcsinálni, egyik részét, akkor is tudnunk kell az anatómiát. If we need to make just one part of the teeth, so one little piece, then also we need to know the whole morphology and anatomy. Ha csak előkészítjük, idézően ha előkészítjük a száját a fogpótlásra, So- akkor is tudnunk kell, mire készítjük elő. If we prepare, or the dentist prepare the tooth for the restoration, which will done in the doing in the lab, preparing in a lab, also very important to know all the anatomy and function. Ha valaki ebben a témában elmélyül, az nagyon meglátszik a munkáján. If somebody is digging deeply in this topic and learning a lot of anatomy and morphology, it will be immediately reflecting on his work. Ezért szeretem nagyon. So that's why I love this topic Minden that erre épül. much. Rengeteg mindenre kell figyelnünk a szakmában, de minden erre We épül. need to take care a lot of things in our jobs, in the dentistry also and in the lab also. But this is the basic. És azért megunhatatlan, mert annyira szép, annyira érdekes a természet, csak próbáljuk megfejteni és utánozni, de életünk végig lett még ezt a And I témát is never tanulni. get bored of it because to learn nature and to learn from the nature is a never-ending story. És próbáljuk mindig megfejteni a természetet. And és we leutánozni. try to find out what is nature doing, and we try to imitate and copy it. Az őrlőfalakról beszélek, When I'm talking about the molars, akkor általában a standard őrlőfalakról szoktam beszélni. I'm talking about a standard És a fiatal falakról and about young teeth először. for the first time. Meg kell At the érteni, beginning. hogy milyen a fiatal fog, Because- és hogy funkcionál. Because we need to understand the young teeth and how is the young teeth in function. És utána Tovább. lehet abradálni, de akkor azt is funkcióban. And after it, we can do abrasion, we can create weird teeth, but only, again, after the young ones and in function. Valaki azt mondja, hogy a fiatal fogat csinálunk, hát ez nem funkcionál a szájban, ez nem jó. I get sometimes the message that the young teeth are not working in the mouth. Hát, hogyha nem működne a fiatal fog szájban, akkor az evolúció nem úgy alakította volna ki a fogat. But if they are not in working or not in function, then the evolution will not create like that. Műfogakban lehet fiatal is rossz,
meg a pradát is rossz. So, és lehet, ez is jó, meg as az an is jó. artificial tooth or a restoration, we can create a good one or a bad one, functioning or not functioning. De meg kell értenünk a fiatalt. But we need to understand first young tooth. Mit jelent az a standard fog? Ez nagyon fontos. Very important. What does it mean, standard? Azért rajzoltam egy kis rajzot az előbb. That's why at the introduction he was drawing something. Ha egy kisgyereknek azt mondjuk, rajzolja mondjuk apukát, azt így fog lerajzolni. If we ask our child or a small kid, please draw your daddy, akkor először így rajzolja mondjuk le. maybe he will do a first this kind of drawing. Aztán később, amikor majd fejlődik, akkor rájön, van két szemünk, szánfülünk. And then he start, of course, growing and improving and learning, and then he will realize, okay, daddy has 2 eyes, nose, mouth, ears, hair, whatever. Aztán, amikor egyre többet megtudunk az arcról, And of course, as more knowledge, as more information we have amit meg kell tanulnunk, from a human head or face, what we need to learn, rengeteg arányban, then we see a lot of ratios. amit ismernünk kell, mondjuk jól le tudjunk rajzolni például. And we need to know very good these ratios to be able to draw or to create a quite lifelike head or face. Bizonyos szintig ez tanulható és fejleszthető. Until a level, you can improve yourself, you can learn it. De rajzoltam mondjuk egy standard fejet. Let's say this is a standard face. Nagyjából az arányok. More or less the ratios are okay. Föl lehet ismerni, ez egy embernek a feje. For sure, everybody will recognize that this is a human face. Ez a fej minden ember fejére hasonlít. This face is like everyone's face. Ő is, de hát ő nem annyira. Also, the little one also, but not that much. Tehát a standard fej azt jelenti, hogy mindenki hasonlít, de senki nem pont így néz ki. A standard is that everybody looks like a standard, but nobody looks like this face. Standard fog is ugyanez. This is the standard tooth as well. Stimmelnek az arányok, általában ilyen egy fog. This is more or less or basically or generally a tooth look like that. Semmelyik nem pont ilyen But lesz. none of them look like exactly these teeth here. Ha én valakit le akarok rajzolni, tudnom kell ezt standard fejnek az arányait. So if I would like to make a drawing from someone or make a portrait, I need to know the ratios. És utána megnézem, hogy az az illető, akit én most pont le akarok rajzolni, mibe tér el tőle. And Közelebb vannak a szemei, And szélesek then az I start to analyze the face, arányok vannak. and then I start to see the individual parts and the details. De ez az első lépés, ez But standard. this is the Arányok. first step to know the minden. ratio and to know where I put the eyes, ears, whatever. Itt is megtanulok egy standard fogat. So if I have a good standard tooth in my head, Nagyon természetközönnek kell lenni. then it should be very close to nature, Könnyen to érthetőnek. a lifelike tooth. Könnyen érthetőnek. It should be very easy understandable. Ez sem egy bonyolult rajz. This is also not a complicated drawing. Könnyen reprodukálhatónak. It should be very easy to produce, to Funkcionálisnak make, is. Szerintem And- esztétikusnak is. and also it should be good functionally and aesthetically. Hogy áll össze a standard Okay, forma az ember fejében? how you get in your head a good standard. Sok élőfogat megnézünk. You need to check a lot of natural teeth, Könyveket, újságokat, books, más magazines, technikusokat, orvosokat. articles. Then you need to go to És courses, szépen összeállítjuk magunkba. congresses to talk with colleagues, and then you will filter the informations, and then after a while you will have your good standard. Most egy fogat választok ki a sok közül. Now, of course, because of the limited time, he will choose one tooth. A felső hatost. This will be the upper 6, the upper biggest molar. Ez mondjuk egy standard. Hatos This fog, form, this shape is a standard. ami itt az én fejemben kialakult innen-onnan Okay. összedegetve. So more precise, this is his standard. Ami sok mindenkinek hasonló a standard foga,
Nem egyedül én vagyok ilyen a világon, akinek ez a standard. This is of course can be standard for people. This is a good De standard. nem baj, valaki nem pont ezt tart a standardnek. It's not a problem if somebody is not this the standard. Nézzünk, hogy mit figyeljünk meg egy fogon, amikor elemezzük és próbáljuk Okay. Try to see what are our focus when we try to make a good tooth, a standard tooth. Na nézzük meg. Először is, First a of sorrend all, az nem fontos, most egy okkluzális felszínről fogjuk megnézni. now we are talking about the occlusal surface. Ha marad még idő, akkor beszélünk bukkális palatinálisról, de hát If we will have time, then maybe we can have the buccal and the palatal surface, but not sure. mindig meg kell vizsgálni fognak a körfogatát. First, we need to check the circumference of the tooth. Minden fognak megvan a jellemzője. All teeth has his own special circumference, individual circumference. Például nézzük hatost. For example, this is now the upper six. Meziobukkálisan domborúbb. Meziobuccal more roundish. Disztálisan csapottabb. And towards to distal going to be, let's say, flatter. Palatinál felé nem összemegy, hanem and towards disztálisan növekszik. Palatal surface is not shrinking, not going to slimmer, but wider. A hetes az már összébb megy. You see the second molar, this going to slimmer towards to palatinal. 8-as még jobban. And the 8 more. Aztán, ezt most be is várjuk. Fontos az aránya. The ratio is very important, the size. Egy felső hatos megnézzünk, orovesztibulásan nagyobb, mint meziodistális. Orovestibular is bigger than mesiodistally. Minden fognak meg kell figyelnünk a körfogatát. So first, this is the circumference of the whole tooth, not just the occlusal surface, but the whole tooth. Meziális, mesial, distal, disztális, bukkális, buccal, kamera, és palatinális. kilógol, a buccal, mindegy. Itt észrevehetjük, hogy itt domborúbb, itt csapottabb. Okay, so mesial more roundish, then going more flatter. Itt növekszik. And it's growing, the size is growing towards the palatinal surface. And on the mesiopalatal corner is a bit more roundish, curved. Most ugye látják, hogy rajzolok. Now you see I'm drawing. Miért szeretem a rajzolást? Why I like so much drawing? Mert ha valamit le tudunk rajzolni, azt sokkal jobban megértjük. Because I'm sure if you can draw something, then you will much easier understand what you are doing. Sokszor szobrászokat is tanítják rajzolni, vagy rajzolnak. Sculpture, the guys who are doing sculpturing, they also doing drawing. Kiegészít egymást a kettő. Because these two things, to make something in the space or to drawing on the paper, they link together very strongly. Rengeteg embert tanítottam már, és azt vettem észre, mindenkinek használ, hogyha megtanulja rajzolni a fogakat. I had a lot of students, and I recognize that it's much better, or they can improve a lot if they start to draw. Tehát körfogat. Circumference of the whole tooth. Következő. Next. Hol helyezkednek el a csücsök csúcspontok? Next step, where we can see or where are the cusp tips placed. Mik azok a csücsök csúcspontok? What are the cusp tips? A legmagasabb pontja. The highest point of the cusp. Elnézést kérek mindenkitől, mert olyanokat is fogok mondani, hogy alapvető dolgok. Nem azt gondolom, hogy akit most hallgat, nem tud semmit a falakról, hanem csak egy rendszeren belül haladunk, azért szoktam így alapvető dolgokat is elmondani. So don't take it personal. He knows that these are really basics and everybody knows it, but this is step by step. So these are the steps which he will not skip, so he let
know everything. He will make it clear to everybody, but these are basics, of course. Minden fogon meg kell figyelnem, hol helyezkednek el a csücsök So csúcspontok. I need to find the cast tips, the place of the cast tips. Meziobuccal és distalbuccal is nem egy szintben van. The mesiobaccal cast tip and the distalbuccal are not on the same level. Kicsit palatinálisan helyezkedik el a distalbuccás The csúcspont. distalbuccal is a bit more towards the palatinal. A meziopalatinás csúcspont nem szembe van a The mesiopalatinal cast tip is meziobuccás not csúcsponttal, in the front of the mesiobaccal one, but hanem tőle kicsit disztálisan. more towards to distal. Csak úgy, mint a disztopalatinás csúcspont Also, like the distopalatinal cusp, a distalbuccás csúcsponthoz képest. compared to the distobaccal cusp, És more towards to két distal. palatinás csúcspont sincsen egy szintben, And also, the two palatal cusp tips are not on the same level. így helyezkednek el szépen a csúcspontok kis túlzással. But in this kind of shape, so this is the place of the cusp tips. Aztán jönnek a gerinc éleink. Then our ridge edges. Ez a gerinc lejtőnek a legkiemelkedőbb része. The ridge edge is the highest point of the ridge slope. Ebből van meziás gerincélünk, meg egy disztális. We have a Meziás, mesial one disztális. and a distal one everywhere. És van nekünk egy approximális zárólécünk. And Pontosabban kettő. And we have two marginal ridges, mesial and distal. Itt nincs gerincél, ezért nem kötöttem össze. At the upper six, we don't have this, the ridge edge is not complete. És ez a rágó felszín körfogata. And this is the circumference of the occlusal surface. Fontos, hogy milyen irányba jönnek ezek a gerincélek. Important, the direction of these ridge edges. Követjük itt a fogformát. We are following the shape of the tooth. Élesen fordulunk rá a zárólécre. We are turning with a sharp edge on the marginal ridges. Disztálisan pedig nagyobb szögben. Distally a bit more roundish. Meziopalatinás csúcsponttól ívelten jövünk. From the mesiopalatal cusp tip, we are making a nice curved line towards to the marginal ridge, and also from the distopalatal cusp tip with a nice curved meziás gerincélünk. So this is the mesial ridge edge on the palatinal side. Itt nem kötöm össze, csak szépen halványan. And this is just with a light line to imitate that this would be the whole circumference of the tooth. De ki kéne csiszolnom a rágófelszínt. But if I need to grind the whole occlusal surface on an upper six, Akkor így csiszolom ki. then this is how am I prepare my empty occlusal surface. Ilyenkor lehet gyakorolni a mintázást. And with this model, you can practice the occlusal surface. Aztán vannak nekünk gödreink a fogakban. We have dimples in our tooth on the occlusal surface. Centrális gödrünk, This is a central dimple. This is a bigger formula. egy disztális gödrünk, A distal dimple. hatosnál éppen nincs meziális. At the upper six, we don't have mesial De mondjuk egy dimple. alsó hatosnál van meziális, But- alsó hetesnél van meziális. But at the lower seven, we have mesial one, this the central one, and the distal one, hatosnál is. and also the lower six. Mint a csücsöknél, nagyon fontos volt a csücsök csúcspont. It was very important, the cusp tip. Itt nagyon fontos a legmélyebb pontja a gödörnek, az a gödröcske. On the occlusal surface, also a very important point where the deepest points of this dimple are. These are the pits. Nagyon fontos az, hogy jó helyre tegyük, különben az egész arány el fog csúszni. It's very important to put these pits on the right place. Otherwise, the whole tooth will fail. The ratio will fail. Ez körülbelül a rágófelszín közepén van. So the central pit will be approximately in the middle of the occlusal surface. Okay. Itt. Aztán nézzük meg a disztális gödröcskét. Let's check the distal pit. Ő nem egy szinten van a centrális gödröcské, van tőle kicsit palatinális Again, eltolva. not in the same level as the central pit, but
more towards to distopalatinal. És általában nem pont szembe a csík csúcspontra, hanem tőle kicsit disztálisan. And not in the front of the distobuccal cusp, but more towards to distal. Egy hatosnál ez a kettő nagyon fontos, hogy ezt jól eltaláljuk. At an upper six, these two small detail, these two pits are very important to put on the right place. Aztán van nekünk egy crista transverzánk, We have the oblique ridge. nem egyenesen kötjük össze a meziopalatinális csücsköt a disztobukálissal. This is not, so we link together the two cusps, the mesiopalatinal and the distobuccal with a straight line. Hanem itt nagyjából merőlegesen jövünk a rágó. But first, from the distobuccal, we are going down approximately straight down. Aztán And then, elérkezünk erre a vonalra, ami a két gödröcskét összeköti. and then we get this line. There is a junction which are linking together the two pits, as you see how he's drawing. És And onnan szépen ívelten jövünk from- fel a from there- meziopalatinás csúcsponthoz. we are going with a nice curved line to the mesiopalatinal cusp. Most nem tudunk beszélni majd a funkcióról, We cannot talk about function, de megvan az oka, hogy miért nem így köti össze a természet. but when we are talking about function, I always explain why we are not linking together these two cusp tips with a straight Lesz még line. olyan webinár majd. For sure, we will have webinar more, or we Indiai hope, kapott we ez hope, lesz. or for example, with the Indian De most guys, csak a formát we will nézzük. have. De minden formának megvan az oka, hogy miért pont olyan. So all shape has a reason why it looks like it is. Aztán nagyon fontosak a főbarázdák. Important are the primary fissures. Főbarázdák, amik a csücsköket választják el egymástól. Primary fissures are separating the cusps from each other. Például két bukkácsücsköt. For example, the two buccal cusps. Körülbelül rágó felszínre, vagy centrás barázdára merőlegesen jön ki egy barázdal. Approximately, mire? Itt a Okay. forma közepe. So this is the middle of the occlusal surface, and approximately perpendicular there is a primary fissure which splits together from each other the Természetesen two ez is buccal cusps. funkció. Of Funkció, de ezt course. nem fogom mindennél elmondani. Of course, it has also a function. Mélyen vagyunk, kicsit magasabbra jövünk, So we are és visszamegyünk deep in the mélyre. pit, and there we are a bit climbing up, coming higher. Centrás barázdának egy részét rázoltam be. And this will be one part of the central fissure. És a két palatensüket is elválasztom egy barázdával, főbarázdával. And now I will split also the two palatinal cusps from each other. Ez viszont nem merőleges, hanem döntő. This is not perpendicular, this is a bit oblique. Aztán itt jövök a tisztás gödröcskébe, Distal pit. kicsit kijövök disztobukkálisan, aztán I'm disztálisan. running out a bit towards distobuccal Aztán disztálisan. and towards to distal. Centrás gödröcske, Central pit, elindulok mezió palatinálisan, running out towards to mesiopalatinal, visszamegyek Then- mezió bukkálisan, aztán kijövök then meziálisan. with a curve to mesiobaccal, and then running out mesial. Csinálok itt egy kis meziális furkát. Okay, this we call it a sausage. So I'm creating a small mesial Ez sausage, minden haposfognál van, convexity. csak valahol minden You haposfog can kisebb, find nagyobb. this on all upper six. There can be bigger or smaller, stronger or more aggressive or not or less. És az mezió bukkásokba szokott belenyomódni. And this is always a bit pushing the mesiobaccal cusp. Tehát tulajdonképpen megvan nekünk a 4 csücskünk, So now we have the four cusps: meziobukkális, mesiobaccal, disztobukkális, distobuccal, disztopalatinális, distopalatinal, meziopalatinális. and mesiopalatinal. Nagyon fontos még, hogy a háromszög gerincélek hogy vannak. It's very important how we can see the triangular ridge edges. Ezek itt a háromszög gerinc lejtők. These are the triangular slopes. És annak a legkiemelkedőbb része a háromszög gerinc éle. And
the highest points are the triangular ridge edges. Ezt is minden fognál meg kell figyelnünk. You need to check it at all these also, these parts. Oké, tehát fogkörfogata, So, to circumference, csücsök csúcspontok elhelyezkedése, place of the cast tips, mezziás disztás gerincérek iránya, the mesial distal ridge edges, the directions, rágó felszín körfogata, then the circumference of the occlusal surface, gödröcskék, dimples and pits, főbarázdák. and the primary fissures. Minden fognál ezt nagyon jól meg kell figyelnünk. You need to analyze this at all these very precise. És most nincsen benne mellékbarázda. We don't have now secondary fissures, Ez. only that one. A mellékbarázda süskön belül van, The secondary fissures are in the cusps, a főbarázdakra a csücsköket választja el egymástól. and the primary fissures are splitting the cusps from each other. Nagyon hasznos, ha begyakoroljuk így a fogfalak mintázását, hogy nem teszünk bele mellékbarázdát. It's very useful if you try to practice this without a secondary fissure, just to draw this form until you can do it with closed eyes. Nem könnyű ezt sem megcsinálni, nagyon sok mindenre kell It figyelni. is not so easy as it looks like, because you need to take care on many details. Egyszerűnek tűnik. It looks easy. Ha ezt begyakoroltok, utána már lehet a mellékbarázdákkal is So foglalkozni. if we practice this, then we can start with the secondary Különben fissures, könnyű elveszni a kis hurkákba, because then you can easily lost in this small convexity concavities, de torz arányokat tudunk csinálni. and we can create a torsion and not a lifelike tooth. Megmutatom, hogy mire gondolok. I show you what I talking about. Most kis gyakorlat. So a small practice now. Mi az, amikor mellékbarázdák nélkül csinálok egy rágófelszínt? Okay, how if I'm telling you that I will make a tooth without, or an occlusal surface without secondary fissures. Most nem a mintázás módja a lényeg. Now, camera. Now it doesn't matter how am I doing it. It is now a plasticine, but you can, of course, do it from wax and Egyébként a from stone, from soap, whatever. oktatási módszerben a gyurmázás és razást nagyon-nagyon szeretem. What I like very much in my course is the using the plasticine and the drawing. Ez szép tömés. Nice feeling. Lesz egy ilyen alapformánk. And now I create a basic shape. Ahol már meg kell figyelni majd a háromszög gerinc éreknek az irányát. There you will see the direction of the triangular ridge edges, Gödröskéknek az elhelyezkedését. the place of the pits, the central and distal pits, És nem tehetek bele mellékbarázdát. Tehát tilos ilyenkor beletenni and I mellékbarázdát. cannot create secondary fissures, and this is not easy. So it's prohibited to put secondary fissures in this phase. This will be a basic occlusal Amikor ezt a surface. feladatot adom a kurzuson, If I giving this task on the courses, sokan nem bírnak magukkal, és megcsinálják akkor is a mellékbarázdát. many people cannot wait, and they are creating all the fissures, although the task is not that. Pedig ez egy külön gyakorlat, amikor csak erre So koncentrálunk. this is a special starting task to make just a basic occlusal surface. Egyébként nagyon érdekes az, hogyha én nagyba csináljuk It is fogakat, very interesting if you are practicing in this kind of size. jobban be tudjuk gyakorolni a formákat. Then- Rájövünk, mit értünk, mi az, amit nem értünk. Then you will first more easy practice and learn, and you will find out much easier what you are not understanding from the occlusal surface, Például? maybe.
mindig elmondom, hogy itt van a záróléc, annál alacsonyabban van a gödröcske. For Itt van a example, gödröcske, és sokan nem viszik le elég mélyre ezt a this is gödröcskét. our mantra, always telling, go deeper than the marginal ridge. But this is not so easy to make. Itt a meziális oldalnak, ha ezt megnézzük, If you check this mesial side, a legmélyebb pontja az mindig a centrális gödröcske. always the deepest point is the central pit. És nem azt mondom, gödröcske. And A not legmélyebb, the dimple, but legmélyebb the pontja deepest a point gödröcske. of the dimple, this pit. Tehát körülbelül így néz ki egy alapfogforma mellékbarázdák nélkül. So this is a basic shape occlusal surface without secondary fissures. Látjuk a gerincélt, háromszög gerincélt, So you can see the triangular ridge edges. megvan a helye a centrális gödröcskének, You can see the place of the central pit. látjuk a meziális gerinc, és a meziobukásiaknak háromszög gerincélét, You see the triangular ridge edges of the mesiobaccal cusp. látjuk a a meziopalatensőnek háromszög gerincélét, ami Oh. bemegy a centrális gödröcskébe. Also the triangular ridge edge of the mesiopalatinal cusp. This edge is running A centrális into gödröcskébe. the central pit. Nagyon halványunk van egy mellékbarázda, There is just very light a secondary fissure meg itt is egy kis homorlat, de csak homorlat. and also a small concavity, Különben csak úgy tudom csak megcsinálni a háromszög gerincélét a meziopalatínál. because this is the only way how I can create the triangular ridge edge of the mesiopalatinal cusp. So these are not the proper secondary fissures. Tehát minden fognál ezt érdemes begyakorolni, az alapfogformát. So to do this practicing at all teeth, it's very useful. És ha megnézzük, itt a centrális gödröcske, disztális gödröcske egy ferdén van szépen összekötve. Central pit, distal pit, and you see they are not on the same level, but they has, if you link together, this is an oblique straight. This is the oblique ridge. Szépen ívelte jön. Itt Again, from the mesiobaccal cusp tip with a curved line, Itt pedig merőlegesen megyünk and ki. then from the central fissure straight up to the distobaccal cusp tip. Tehát, hogyha mondjuk van egy olyan modellünk, amin az összes rágófelszín ki van csiszolva, So if you will get on the course this kind of models, vagy bárki csinál magának ilyet or you can create yourself, and ezt you azt be can lehet gyakorolni. then you can practice it very Persze nicely. ezt meg lehet csinálni rendes modellen, élő modellen. Of course, you can do it in a real size, so in a lifelike model, in small size. De nagyon hasznos, amikor nagyban is begyakoroljuk. But believe him, it's very useful to practice in this size. Aztán nézzük meg utána a mellékbarázdákat. Okay, let's check the secondary fissures. Nem bonyolítjuk túl. We will not complicate it too much. Ezt standard fogat nézünk. We are doing now a standard. Berajzoljuk milyen színnel, legyen mondjuk barna. Oké. Centrális gödröcskéből indul ki. From the central pit, Megyek bukálisan, going towards the buccal, csinálok egy ilyen kis Y-elágazást. and then I will create here a small Y. Aztán megyek tovább. From this junction, I'm going towards the buccal again, Itt is csinálok egy ilyen kis and I will create mellékbarázdát. also here a small secondary fissure. Itt lesz majd egy kis hurkánk, This is again a convexity, meg itt is. and this is again a convexity. Aztán Small sausages, disztális gödröcske, distal pit, megyek kicsit disztobukálisan, a bit towards the distal buccal, Y-elágazást csinálok. and again I create here a Y. Egyik az megy itt a csücsökcsúcspont felé. One part of the Y is running a bit towards to the cusp Pedig tip, a approximális zárórész and felé, this is sarokba. towards a bit to the corner of the marginal ridge. Persze megvan ennek is a baj, hogyha ezt nem csináljuk meg jól. Of Van a course. funkcionális problémája. Of course,
all these small fissures has their functions. So if we are not creating this or not good, ennek is megvan not a correct funkciója, way, then ennek is megvan a all funkciója. they all have their És functions. igazából akkor kezd érdekes lenni, amikor a forma és a funkció közötti részeket így And át tudjuk beszélni. then we'll start more interesting and exciting when we are linking together the shape and the forms with the function. Itt most ugye a formát elemezzük. But now we are talking about the Még egy kis morphology. mellékbarázda itt a Again, a meziobuccal small testségben. secondary fissure in the meziobuccal cusp, Körülbelül ide jön tovább. and it's Körülbelül coming is again to the corner of the marginal ridge. Itt van nekünk egy nem ilyen irányú barázdánk, And nem így meg And így. we have here not this kind of secondary A régi fissures. könyvekben, a régi folkon lehet ilyet látni. Maybe you can see this kind of drawings in older books, Természetes fogba. Mindig but ilyen irányú barázda nature van. creates this kind of secondary fissures on the mesiopalatinal cusp. Ezt mediotrúziós barázdának hívjuk. This is the mediotrusion fissure. Ha ide harap az alsó, akkor centrobucális csücske. If the centrobuccal cusp of the lower six bites A there normál harapásnál. at the normal bite, Mediotrúzión szépen erre fog. then at mediotrusion this will be there the way. This cusp will have the space on that way. De ezt majd máskor. It's difficult to keep 60 minutes. Aztán itt van még egy kis barázdánk. Ez a kettő, amit egyenesen szoktam húzni Okay, these two felsorolásban. small fissures, secondary fissures, are almost straight, as you see, without any És curves. akkor két kis mellékbarázda itt a disztopalatinális is. And two small fissures in the distopalatinal cusp. Tulajdonképpen megvan nekünk itt egy standard hatos format a mellékbarázda rendszere. So this what you see, this is a fissure system of a standard upper six. Van nekünk még itt egy karabelcsicskünk, hogyha nagyon akarjuk. Okay, if we would like to have, this is our Carabelli cusp. Nézzük meg, hogy néz ki ez mellékbarázdáltan. Okay, let's check our modellation, how it looks like with the secondary Az fissures. arányok már megvannak, We have already the ratios. akkor most meghúzzuk bele a mellékbarázdát. Now we just create the secondary fissures. Főbarázdákat még pontosítom. Okay, I will now emphasize more and create more precise the primary fissures. Kimélyítem őket, mert az előbb egy elnagyolt formát csináltam. Of course, the first step was to make just a basic shape. Now I'm go deeper. És ha figyelj a kezemet, akkor nem, mint hogy rajzolnék ide. And look my hands. If you take care on my hands, how am I doing this? It's like on the paper, like I'm drawing. Tehát, ha ezt én le tudom rajzolni papíron, So for sure, if I can do this on the paper with sokkal a könnyebb lesz, pencil, sokkal könnyebb lesz itt is it megcsinálnom. will be much easier to create in the space. I mean, in dimension, in plasticine, in wax, in composite, whatever. Ha nem tudom lerajzolni papíron, akkor nehezebb dolgom lesz térben is megcsinálni. If I cannot draw on paper, I will struggling, or my job will be more difficult in the space. Tulajdonképpen most is rajzolok, csak térben So rajzolok. I'm drawing in the space. Nem fogom gyönyörűségesre kimintázni, mert van még 15 percünk. It will be not absolutely beautiful because we're running out of time. Minden meg tudok mutatni, amit szeretnék ezzel kapcsolatban. But I can show you everything what I wanted to show you in this 60 minutes with this upper six. Berajzolom most a kis mellékbarázdáimat. And now I create the secondary fissures.
Amit előbb rajzoltunk, tulajdonképpen azt csinálom ideleg. What I did on the paper, now you see I do it on in the plasticine. Ez az a fajta módszer, amikor egy fő fogformából kicsit úgy kifaragom tulajdonképpen a végső fogformát. This is a bit similar when I'm carving out from a basic shape the final shape of the tooth. This is like a bit like carving. Persze, tudni kell, úgyis amikor fölépítem, de az egy másik technika. Of course, you need to be able to make a build-up, but this is another technique. Gyakorlásnál ez először szerintem ez a legjobb lépés. My opinion is, and my experience is that for the first step, this is the best way of practicing. Aztán utána lehet a fölépíteni, amikor kis hurkánként teszem föl. Az is nagyon fontos, mert tudni kell azt is, és valamikor arra van szükség. Kompozitból, kerámiából. And then, of course, the next step is also when you are maybe doing the wax up, and then you need to create these small convexities, concavities, like a build-up. Also a very important part. Or with the composite, or when you are doing the tooth with ceramic. Mind a kettő formában ki kell tudnunk alakítani a fogat, akár faragva, akár fölépítve. So we need to be able to create our restoration either with carving technique or with build-up technique. Tehát most tulajdonképpen ugyanazokat látjuk, amit az előbb lerajzoltam. Now you see exactly the same what I did on the paper. Csak térben. Just in the space. Így nagyban dolgozunk, lehet persze agyagozni is nagyban, az is egy nagyon jó módszer. Of course, it's another very good tool when you are working with the clay, and then from the clay you can build up even bigger shapes and forms. Lehet, hogy Érdekes Zoli barátom is itt van velünk. Maybe legnagyobb élményei voltak. We are together with Zoltán Elekes from Romania, and he's the guru of the clay course. He find out, and they are doing this in Transylvania in summertime. He find out the clay course. Kerámiás iskolámban is szoktam használni, vagy használtam azt a módszert. When I had my ceramic school, I also used this kind of clay in the school. Ezeket először magamon próbáltam ki ezeket a dolgokat, és rájöttem, hogy mennyire hasznos. I tried all these techniques, all these tasks first myself, and I find out how good they are, how they can improve the knowledge and improve our hands, our practicing work. Utána jöttek mindig a diákok. And then, of course, came always my students. No. Jó vagyunk még időben. Ugye mindenkitől lehet tanulni. And of course, you can learn from everybody. Sokszor a tanulóimtól is tanultam, vagy tanulok. Many times I learned from my students, or I still learning. De ezt a módszert például egy fogorvosnőtől. But this I learned from a lady dentist. This is from my Spanish interpreter, Janet Kalmar. What he put in this model, this is just a body lotion. Testápolóval kipróbáltad, lehet fényezni a durvát. And with this body lotion, simítani, fényezni. Then you can a bit smoothen and make a shinier surface for the plasticine. Attól kezdve. And from this point,
I also using Mindig this ezt használom. on the courses. Régen volt, amikor öngyújtóval lángoltam el. It is also possible to use flame but with lighter, for example, but it's a bit difficult, more difficult. So I'm using now also body lotion. Úgyhogy most már egy ilyen nagyjából kidolgozott. So this is a more or less finished. De minden, amit surface, tartalmaznia kell, but minden arány a helyén van. There is all details what I need for this standard, and all the ratios are okay. Of course, if I would have time, then I could do it more shiki-miki, but this is in this time period more or less what you can see, a good upper 6 standard. No, ez, amit mindenképp szerettem megmutatni, mert ezt akár otthon is tudják gyakorolni. I wanted to show for sure this, and maybe you have the mood to practice at home. Megbeszéltük, miket kell megfigyelni egy fogon, hogy nézzük. We discussed it from the upper on which details you need to concentrate hogy néz ki ez when you are analyzing a tooth, and then again to concentrate on the occlusal surface. You can practice it. Aztán egy nagyon jó gyakorlat. Another very good task. Hogy a barázda rendszereket úgy rutinra fejlesszük. To make as a routine all the Fisher systems. Hogy ne ez vegyen a legtöbb időket, hogy ezen kell gondolkodnunk, hogy néz ki egy rágó felszín, mert rengeteg mindent kell figyelni. As he mentioned, in both jobs, at the dentistry or in the lab, the technicians need to concentrate on so many things that if you don't need to concentrate at least on the occlusal surface, how it looks like, because you have it in head, in the brain as a routine, then it helps a lot and you will be more fast in your daily work. Például, ha van egy ilyen rajzunk, if we have this kind of paper with this graphic, ami tartalmazza a fognak a körfogatát, there you can see the circumferences of the teeth, tartalmazza a rágófelszín körfogatát, the circumferences of the occlusal surfaces, csúcspontokat, cusp tips, és van egy üres rágófelszínünk. And we have the empty occlusal surface. És ide berajzoljuk a barázdákat. And then we need to draw just the Fisher system. Először lassabban megy. First, of course, it goes slower. Aztán utána egyre gyorsabban. But then, if you are practicing, then you will be more fast. És észreveszünk majd, hogy a munkánknál is egyre gyorsabbak leszünk a rágófelszínben. And for sure, you will realize in your daily work that you are faster. Nem arra fog elmenni az időnk, hogy because you don't need to think about how it looks like this occlusal surface. You have time to concentrate on other things because this will go just automatically. Ugye ezt csináltuk az előbb is, csak most ezen a This is again, I repeat what I did first and then in the plasticine. Ugyanúgy 5-ösnél is, 4-esnél is, még van néhány percünk. We have some couple of minutes, so this is the bonus, the second premolar. Itt rágófelszín közepét megkeresem. Now I search for the half of the occlusal surface. Így intenzíven ezek is hurkák, meziálisan meg disztálisan is. Mesially, distally, at the second premolar, this kind of convexity, the sausages are quite strong. Ha nem középen van a centrális barázda, if the central fissure are not in the middle, akkor kicsit palatinálisan tolódik el. Then a bit more towards the palatal, unless towards the buccal, but try to be in the middle. Látjuk, valamikor ilyen kis hurkát csinálok, valamikor bét csinálok. Sometimes I create small sausage, sometimes this Y. De ezek az 5-ösnél elég intenzívek tudnak lenni. But for sure you can see on a natural tooth that these are quite strong convexities. And also the palatinal surface are full with fissures. Négyesnek teljesen más barázdarendszere van. The
first premolar Itt is körülbelül has a középre complete tesszük. different fissure system. Also here we put the central fissure in the middle. Nagyon jellemző ez az ívelt mezziás barázdánk. This curved mesial fissure is very emphasized. Szélesebb, itt keskenyebb a fogunk. There is wider this kind of convexity, and towards to the edge is getting slimmer, Kevésbé thinner. ívelt. There is less curved. Ezek maradnak meg legtovább, ezek a barázdák a 4-es fogmalkok. If the first premolar get used, so I mean weared, then these are these two fissures you will see quite long time. Ezek már With an older sokkal patient. halványabbak, These are just light fissures, secondary fissures, kevésbé barázdált palatinális csücske, and mint az ötösnek. the palatal cusp is less fissured. There are just two small Itt most csak a fissures. barázdarendszer. So this is the fissure system. Persze mindegyiknek mondom még of egyszer, the megvan a jellemző molars. körfogatnak is, Of course, rágófelszínkör. it's worth to practice also the whole tooth circumference and the circumference of the occlusal surfaces. 7-es az ugyanúgy szokott kinézni egyébként, mint a 6-os. Kamera? Többnyire, csak hogy neki ugye kisebb The tiszta palatinális csücske. 7 look similar like the 6. Of course, the occlusal surface is smaller. A rajzon még azt észre lehet venni, You can see on the drawing. a mellékbarázdáknak a vége az elhalványodik. Then you see when I'm using my pencil, the end of the fissures are always lighter. Elején még mélyebbek a barázdák. So because first when I'm pushing stronger my pencil, it means that there are the fissure are deeper. Aztán utána szépen And when the eltűnnek. pencil is just light, it make a light line. It means that also the fissure is disappearing somewhere. Eltűnik a mellékbarázda. It means you see stronger, it's deeper, lighter is less and less and less Tehát deep. még ezt is lehet gyakorolni. So also with your hands you can practice this, how you are using your pencil, how you are pushing your pencil. No jó, hát most idáig jutottunk el. So this is what I could show you in 60 minutes. Persze, rengeteg minden van még. Of Nyilván. course, this is not accidentally that our courses are 3 days, molars and anteriors. Ugyanúgy érdekes, ha le van csiszolni csak a bukkális oldal. Of course, it's interesting also buccal surface, palatal surface, És azt kell visszamintázni. and you need to create this kind of surfaces. Most azt nem csináljuk meg. But now we don't have time to do it. Viszont most lesz egy fél óránk, amíg kérdezfelek történik. How is now we will have about 20-30 minutes to answer the question, right? That's perfect, yes. Közben én lehet, hogy még fogok rajzolgatni. Is it possible that until we will answering that he will also doing with his hand something? Of course, Lehet, hogy mintázgatom It's okay? yeah, közben. yeah, good. Okay, maybe he will do it. Nagyon And I hope he can concentrate on the questions also. köszönöm mindenkinek a figyelmet eddig is. Thank you for everybody, your attention. És hát akkor nagyon szívesen várom a kérdéseket. Rajzold meg az alsót, mert Okay. nekik is az kell. I mean, Janos and Nora, thank you so much. I mean, the amount of messages we're getting for people. Can you draw a lower molar? Can you draw a lower premolar? Yes, it is because of you, because of the competition. I gotta say, that was absolutely amazing. Not was it only technical genius, creativity-wise, totally inspirational, and absolutely loved it. Kish, how did you find it? What struck a chord with you? Yeah, do you know what? Exactly what you said. I mean, the technicality and the attention to detail is incredible. But I think one thing that struck a chord with me is that, you know, a lot of what we do, but especially when we do composite work or we're trying to do restorations, we want to make it look as beautiful as possible. And in order to do that, you need to visualize what you're doing. And we teach that all the time, is that, you know, whatever you're doing in dentistry, you've got to visualize the end product, not just for the aesthetics, but also for the function. And Janos has done that beautifully here today. Yeah, function is
also very important, but we decided now to make this. Én akkor szerettem meg a foganatómiát, amikor már nem csak a formákat kellett megcsinálni, hanem akkor kezdtem megérteni a funkciót, akkor szerettem bele. I fall in love with tooth anatomy. When I understood why this anatomy looks like it is, and how it's linking together with the function. This was the moment when I fall in love with the anatomy. Amikor intenzíven vagy aktívan dolgoztam, akkor nagyon sok páciens bejött hozzám. When I was working, so I had my own labs, and I was working at the bench at the table. 4 éven keresztül összes pácienssel találkoztam. In 4 years, I met at all with my patients. All the patients came into my office. És ott kiderült, hogy mennyire fontosak ezek a aprónak tűnő dolgok. And then, believe me, since then I know exactly how important these small details are. És nem csak a frontfolknál, nyilván az egy csak külön and not just, okay, the anteriors are a separate topic, because also, of course, there are very important aesthetic, but at function and aesthetic on both sides, molars and anteriors are very important. Csak még a örlőfalkat mi látjuk, és a páciens csak érzi. Okay, more or less the molars, it's visible for us, and the patient feels. És nem tudja, hogy mitől kényelmes, vagy nem kényelmes. And maybe poor patient don't know why it is comfortable for him or her, or why not. Addig a frontfogat látja is, tehát ott is. Of course, our anteriors are more in focus, so the anteriors is visible almost for everyone if somebody is opening his mouth. Ott is rengeteg kis titok van. And also there are a lot of secrets. This is the task, yeah? Lower 6. I've told them they could do lower or upper. Because lower, upper. Oh, okay. It's like very kind guys. Okay, let's get the questions. Okay, so we've got some questions regarding what books do you recommend? So what books do you recommend to learn morphology? From which book, or which books does Janos recommend reading? Milyen könyvet ajánlasz? Morfológiát elsősorban. Miből? Van erről egy kis lista. Ott van a pufra tetted, a pufra. And Jagita, nem tudom, hogy abban benne van-e, várjál, mert az a izében van benne, anteriorban, nem? Végre megkeresem akkor a listát majd, jó? He will search for the list because he has a list of the books. He's always recommending also on the courses his books. Megvan a kiadója is. And also who is publishing, so he can give you a list. Ezt oda is adhatod neki. Ha neki elküldöm, if you will get, guys, this list, is it okay? Yes. Then you can send it. Jagita's asking the same thing I'm thinking. When is Janos releasing his book? Mikor lesz? Amikor 94-ben végeztem, akkor elhatároztam, hogy csinálok egy szakrajzkönyvet. Hát még nem készült el. This is his answer. He finished the school in 1994, and then he decided to make okay, some kind of special drawing book for teeth. So this is the answer. It was in 1994. De majd egyszer el fog készülni. Maybe. But the booklet is also very useful, the course booklet, without any advert. Eleonora, these guys, a lot of the guys are asking what sort of instruments are you guys using, or where can they get some of these instruments from? You mean what he used now, or because these are not that special? First, he is using, okay, he will show his favorites. Yeah.
De ezt egyébként lenyomatkeverő kanállal is This is, for example, it was given for impression material, to mix the impression materials. This, or you can find this kind of things in some special arts shop. Or you can use, or we are using this on the courses, this kind of modellation knife. Ez pedig ma délután alakítottam így ki. And I did it today, so I made a special, you see, sharp edge for it. Today I did it because I find out that with this is easier. But I use this too for the plasticine mainly. De sőt, ha ilyen nincsen, akkor meg csak simán But is meg lehet if I don't have this kind of big plastic instrument, then I use this metal knife. Ezzel csak gyorsabb. With this is much more effective, more faster, and it was important to be fast. Perfect. How deep are the fossa in Coppa? Sorry, I'm reading also a question. No. I was literally just going to come on to that. Hogy a csúcsponthoz képest milyen mély a barázda? Csúcsponthoz képest milyen mély a barázda? Mennyivel van lejjebb? It means that, hát ezt nem tudjuk, hogy ki kérdezte. So, compared to the cast tip, how deep is the Ezekre vannak különböző adatok egyébként. There you can find different kind of data. Szögekre is, amikor valaki méri. Also, sometimes you can measure and find out some angles. Különböző pontokra is megvannak, hogy melyik fognál ki. And also you can find on some kind of references, some kind of points, what are the measuring. So if somebody is interested in, you can find some literature for it. Én amikor ezt megtanultam, és ahogy tanítom is, hogy használom, én soha nem használtam szögmérőt, és soha nem használtam millimétermérőt. I never use very precise measurings for it. Not for the angles, not for the deepnesses, nothing. Ez nem azt jelenti, it doesn't mean that hogy ez nem használhat valakinek, ha ezeket, that you cannot use it if somebody is going that much deep in the topic. Én a gyakorlatban nem használok ilyen szögmérőt, és I'm not using it when I'm doing my daily work because it would be, I think, too complicated. De irodalomban meg lehet ezt találni, valakinek segít, annak utána tud nézni, majd amit megadok irodalmat, azok között valamelyik. But you can find it in the literature, and when I give you the list, then there you can find also this topic. Fantastic. That question was from our good friends Gav and Andy, the other Indian guys in Birmingham. They send their regards to you guys as well. We've got questions here. If someone is more technically based and they haven't got the creative, artistic side, any tips you can give them? Mi van akkor, hogyha valaki inkább nagyon ez a technikai beállítottságú, és nincsen ilyen művészi vérnája, mint neked? Én azokat a módszereket szeretem, amik működnek normál tehetséges embereknél is, mint amit már sokkal tehetségesebbek vannak nálam. I like always this kind of task which can working also at, let's say, average talented people, okay? Not just at artistic or somebody who has some really extra in his hands. Ezekkel a módszerekkel, amiket most mutattam be, and all these what I showed you. Ezekkel nem kell művészi tehetségnek lenni, hogy meg be tudjuk gyakorolni ezeket a formákat. For this, you don't need to be you don't need to have extra talent. So you can, if you practice it, you can get it. Rengeteg tanul átmentek, fog tenni, és átmentek ezen között, és amelyikről azt éreztem, hogy ez egy művészi készséggel, azt a módszert, azt nem használom, mert az csak bizonyos résznek. Because I had a lot of students, and the students had, of course, different kind of talent. I always used, or I tried the techniques which was working at all of them, and also at the guys who were not that kind of talented. Nagyon jó szintre meg lehet tanulni egy általános kézügyességgel. Everybody can learn.
even if they are not talented, everybody can reach a quite good level. Nyilván van egy fajta olyan dimenzió, ami extra tehetséggel rendelkezők odáig eljuthatnak. Of course, there is a kind of dimension people can reach this level, and I'm also just looking that this is amazing. But these are the small little quality places, and this is not how to say it. This is not what I'm teaching. I'm teaching a good standard. Nagyon-nagyon fontos. But very important. Hogy iszonyos tehetséges tanulók is voltak. Very important. I had really extra talented guys. Nyomunkba se érek. Really extra talented. I'm even not close to them. I'm not talented. Senkinek nem ment ösztönből. But nobody could do it just with this talent. So it is. So without work, without practicing, it is not going. Valaki csak gyakorol és nem tanul semmit. For example, somebody can practicing, and will nothing learn because practicing something wrong. So if you're practicing a wrong way, you will not learn. So if you are practicing, then you need to practicing on a good way. It's not easy just to get it. Of course, these are my favorite tasks, but of course I have many kind of tasks which I can give to the people, and they can do the practicing, and they will realize that they are improving. And I'm talking about not artists. It's very good that somebody has some extra talent and can create even nicer and better. But for me, it's not good something which is working only if somebody have extra talent. Okay. Is there any more questions, or are there? Just having a quick look. But I totally agree. I think obviously, as you said correctly, I think practice makes perfect, but practicing the right stuff is what is the key thing here. So as long as you're practicing the correct methods, the more you practice it, as you said earlier, the quicker you'll get and the better you'll get. Exactly. Yeah, we've got a question here about the body lotion to finish the wax. I was going to say, that's one thing I learned, the use of body lotion. Yeah. I would never have thought about that. This is from a hotel, a body lotion, any kind of body lotion. Not all. He realized that more or less all body lotions working. Yep. Yeah. So with regards to the body lotion, someone was Jay was asking, would this still show up the occlusal points and marks when you use articulating paper to check the static and dynamic occlusion? Yeah. Would it still show up if you use the body lotion, or do you do all of that first and then finish off with the body lotion? But we are talking now about this giant model. Yeah. Mert azt kérdezi, hogy amikor így be van testápolózva, vagy akkor is működik-e, amikor lecsekkoljuk a funkciót. Itt nagynál? Aha. Itt csak úgy kézbe tudom megnézni. In this point, we are not using the occlusal paper. He is always asking before they start to modellate on the course. Then Janos is always asking that, did you put together with the antagonist? Because they are taking to show the models, and if we put together and destroy the whole modellation. So that's why it's important. So we are using always, and in this case with the plasticine, we are not using occlusal paper. This is for the real size model. I see. Okay. And this is always articulated. Yeah. Brilliant. And Eleonora, we've got a question in terms of where can people
get these models and the plasticine that Janos is using at the moment? These are the course models, and volt egy eredeti modellje. it was this is not the original because it's written on it. Maybe you saw it that it was remodeled by Janos Mako, but it was an original one. És ezek sok embernek megvan, aki volt kurzuson, gyakorlatilag mindenkinek már van ilyen. Everybody has this who already did the courses. De mindig szoktam mondani, hogy ezeket a modelleket nyugodtan le lehet másolni, lehet használni, semmelyik módszer nem titkos, más módszert is lehet használni. He is not keeping everything in secret. So he told, or he mentioned already to everybody, you can copy the models, you can make duplications, and you can use it for practicing. Yeah, when we have the courses, of course, always the organizer provide the models and the plasticine. So nobody need to bring itself. So everybody get a complete one, a complete set. Elemezzük az összes rágófejszényt. Because on the complete, where you see the occlusal surfaces, then we are analyzing the parts of the occlusal surfaces. Of course, we will get the contact point on these points on these models when we have a normal bite. Úgyhogy összetesszük persze az alsóval. We put together with the antagonist. Ezért is nagyon jó ez a nagy modell. That's why so good. I like this giant model so much. Megnézzük a mozgásokat. So, and we analyze the function on those completed models. Összerajzoljuk, de So everybody on the course should draw on these models, but of course useful, and they need to bring home and they can use it. Azt most nem tudom mondani, most postázok néhány száz darabot. Of course, we cannot send on post because it's unbelievable, but I think more and more people have it or can get it, and meg egyébként úgy jó ezt használni, hogyha megértjük, hogy mi miért van kialakítva. Igazából nem másolni se rossz, de az, hogy of course everybody can copy, but it has a meaning. If you were on the course, you learned everything, I told you everything, you practiced everything, and then after you can use it as a good tool. Fantastic. And last question, just to both of you, how are you both keeping during lockdown and in quarantine? How you guys been keeping? Hogy vagyunk itt a bezártságban a vírus időszak alatt? Jól. Én azon, hogy lehet közlekedni Pesten. Thanks God, we are both okay. Until at this moment, we didn't get the virus. He is happy, me too, because if we are going somewhere by car, then it's nice. Then you can go through Budapest. Basically, it's always crowded and full with traffic jams. Not easy. Many courses cancelled, of course, but many people are waiting the courses. And what is difficult, for example, last week we should had in Budapest the 6 days course. This is the morphology marathon, 3 days anterior, 3 days posterior, and we try to get appointments later, but it's so difficult to make plannings. It was something very strange in our life. I think we never had this kind of lock and block down. Viszont legalább most csináltam néhány fogat, most ráértem, aztán... But he made some restorations, so he got some work first, and what I can say, because normally he has no time. He is traveling and doing the courses, because he's not doing courses just in Hungarian or in English language, but in Spanish, in Polish, in whatever, everywhere, in Romania, everywhere. And
this is also an advantage that we have this webinar, a completely new tool. Definitely. I mean, from both of myself, Kish, and the Academy, thank you to both of you. We're getting a lot of questions. Can you go through anterior? Can you go through function? What everyone needs to appreciate, I mean, Janos and Eleonora, for the love of education, for the love of dentistry, have kindly given their time up today to share the knowledge. But you cannot learn everything from 60 minutes. You'll pick up on little things, but they do run a lot of courses. So a lot of guys are asking us, how do we go to one of the courses? Where can we find information? What I would recommend is, first things, make sure you're following Janos on social media platforms, Instagram, Facebook. Also Ask Guys Smile Dental Academy. And if anyone's interested in any of the courses, drop us a message and we can forward your details to Eleonora. Yep. Their courses, as Eleonora said, 6-day, 3-day posterior, 3-day anterior, fantastic course in Budapest, which we're looking forward to coming. But Janos is also coming to London soon to us guys. And those of you guys on our diplomas, you will have Janos for 2 days. But we're also planning to host him in London very soon as well. So keep in touch with us guys and Eleonora. And I'm happy to share Eleonora's details with anyone who wants. And she can put you on the waiting list for Budapest as well. A lot of you guys are asking about the competition. So firstly, molar, lower or upper, I do not mind. I want to see a nice drawing. Make sure you're following Smile Dental Academy UK on Instagram, Facebook. Make sure you're following Janos Mako as well. And I want you to post it on your story or as a post, and make sure you tag us. Janos will judge it himself, and we're going to release the winner in next week's webinar. Next week, we have got a special one. So next week, we have got Sumair Khan and we've got Kash Hafiz doing a webinar on implant dentistry. So we thought this webinar series is running really well. We were actually anticipating to be back in practice by now, but as we are still in lockdown, all of us in quarantine, Sumair and Kash are going to do a webinar on implant dentistry. So a lot of you guys who want to start doing implants, GDPs who want to do it, it's going to be implant dentistry, the essentials. And I'm going to release the booking for that as soon as this finishes as well. And on that day, we'll announce the winner who will attend the course for Janos Mako in London, 2-day hands-on course. Just one sentence from both of us, because I see Janos is working. I see that many thanks, people from everywhere, also from Hungarians. And we would like to say that it was amazing for us, and we enjoyed a lot, although we were a bit nervous at the beginning. So thank you for everybody, because of course we cannot reply on all comments. Thank you for everybody. And also in Hungarian, nagyon köszönjük mindenkinek. Köszönöm, hogy elviseltétek az angol makogást. Remélem a Jánost is hallottátok. So again, thank you for everybody from everywhere. And I hope we can continue. And see you guys in live in London. Yeah, just we need an airplane and no quarantine. Akkor én nekem már is kell semmit mondani. Okay. Mindenki el tud minket érni, hogyha akar. Everybody can reach us. If somebody will reach Janos in English, then automatically he will forward it to me. So I'm his, as you see, English voice. So you can contact me directly also, because of course I will share all the comments and questions and everything with him. Okay. Nagyon köszönjük. I think he will sleep here at my bench because he's working. Thank you so much. Sziasztok. Bye London. Bye everybody. So much. Bye. Thank you, Janos. Keep healthy and get your competition entries in. And the registration for next week will be open later today. I'll put that on live as well. And lastly, again, Janos, Eleanor, thank you so much. Truly, thank you. Genuinely. Thank you.
health and be safe. Likewise, Everyone. likewise. God bless. Bye. Take care, everyone. Bye-bye. Bye. Bye.